Manenche ani mande muso muru ni kramo somo ni donso amunu be mande kono ana munu be mande koka kana balaba sidan den tero yiri jugu fere tere den tero yiri jugu la do chani blenga grongo ble fara briki a danki se dankumba ki se kuma bade one love à vous tous www.com mogota dabrandala en fond famille na franchement ka obla jelen fo ka bargada munu mi kan lame munu buga brarola ka obla jelen fo akofe fana munu mi na lame gerawna ka burkina be wera fana fo munu yera ba ke oparere ka jeu dugu kono na kana balaba ka video de ro ka obla jelen fo martra ro ko betugo di kuma sisiko ko betugo di ka obla jelen fo fond famille na ala kuma okay agara fama ire awa sida Traoré gogo wa viro ke dabla ko mais abuke to di faso jodo yo fo sida Traoré abe ake to go amen bela na mo kuma mai amere kala jamana jolawi sida ato anga ni yoroni fo adabla le logo mais fanga ni yoroni lo fo
kana balaba ok kuma k'a kɛ farman ba ye wa ou bien k'a doser ou bien ka misɛmani dɔ d'aw ma aw bɛ fɛ mun ka kɛ ou bien ka bombe dɔ fili dɔrɔn bombe mun ni semaine bɛɛ bɛ k'o kuma la aw b'a fɔ 100 000 vues ou bien 50 000 vues ou bien 20 000 vues par jour kuma k'a kɛ jumɛn ne de kana balaba ye n b'a fɔ koyi ni kuma ko n ka juguya n b'a juguya n'a ko doser n b'a doser ne de kana balaba ye wa n'aw bɛ fɛ ni kuma yɛrɛ bɛ fɛ bɛɛ ka mun lakale yanni sini cɛ n m'o fana kɛ koyi n b'a dɔn de kuma ale miti kono secrétaire a dankisɛ dande Mar Traoré bɛ kɛlɛ la foyi ma cɛ kana balaba dugawulimam junior bi yawo k'u bɛɛ lajɛlen fo koyi maliyɛn fɛn fɛn nana sanni na fɛn o fɛn bi yan nɔ alhamdulilayi rabbil alamina k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni n bɔra yan sa rendez-vous foire kɛyɔrɔ grand foire dayɛlɛ la ni mun bɛ ɲini dɔrɔn foire kɛyɔrɔ kuma ko mun fɔlɔ de c'est en den sabali kuma ko k'an ka sabali o kɔrɔ an ka doser ou bien farimanba ok kuma ko farimanba ok an bɛna farimanba dɔ bila alhamdulilayi rabbil alamina ka bɛɛ lajɛlen fo bon n tɛ taa yɔrɔ jan fɔlɔ dɔw bɛ ka kuma quoi i y'o faamuya wa bagadaji bɛnnen bɛ ka mankanci la ko ne ko sogodogo tɛ burukina ko i y'a fɔ ko bɔbɔ caman bɛ bɔbɔ julaso aw m'a mɛn ko bɔbɔ julaso wa jula kɔrɔ bɔbɔ commerçant ka so bɔbɔ julaso bɔbɔ minnu bɔra san ka taa commerce kɛ ka t'u sigi u sigira yɔrɔ min na a fɔra ko bɔbɔ commerçant an m'a ye Côte d'Ivoire a bɛ fɔ ko julaw ka so wa o ye jumɛn maliyɛn minnu taara ka taa feere la n'u sigira donc bɔbɔ julaso donc jula fɔ kun ni bɔbɔw yɛrɛ ka yɔrɔ sigilen don jula fɔ kun parce que u nana julaya de la u nana commerce de la donc ok bon sogodogo ko in digilen don mɔgɔw la koyi cɛ sanɔgɔ dugutigi ka ca Mali kɔnɔ dɛ taa Sikaso sanɔgɔla bɛ yen taa Sikaso sanɔgɔ dugutigiw bɛ yen u bɛ san i y'o faamu u bɛ Mali fan bɛɛ mais sogodogo dugutigi tɛ yen ni jamana de Kamaralaka dugutigi baden be Kuyatelaka dugutigi baden be y'o faamuya wa Traoré dugutigi baden be Kamara Jara Kulubali y'a fɔ jamu bɛɛ dugutigi bɛ yen koyi mais Mali kurukara bɛɛ sogodogolakaw tɛ dugu si la k'u ye mun dugutigi ye a tɛ yen aw ma dugu si sigi donc ne tɛ na yen quoi manden cɛ ni manden muso alhamdulilayi rabbil alamina dabiri.com a tɛ dabiri an da la o a y'a cɛ aw yɛrɛ b'a dɔn sa wallahi billahi talahi ne de ye bala ye n bɛna bɔm de fili dabiri.com ko dɔ bɛ fɛ ka dabiri aw da la a y'o faamuya wa donc o tɛ dabiri yan nɔ quoi i y'o faamuya donc ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la a y'a to an k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ o ye ko jumɛn ye ko dɔ bɛ ka nalen o ye ko jumɛn ye fɔlɔ an k'o ko ɲɛnabɔ a y'a faamuya ko dɔ bɛ ka na an k'o ko bɔ a la fɔlɔ je crois manden cɛw a y'a kɛ to ani manden musow bon manden cɛ Roger Mila a bɛ fɛ ka fɛn dɔ dabiri Baɲangara attaque mun kɛra Baɲangara a ma bɛn attaque mun kɛra Baɲangara vraiment a ma bɛn kadɔw fulaw siya o siya bɛ Baɲangara a ma bɛn a ma diya an ye mais ni Ala ye mun kɛ o banna alhamdulilayi rabbil alamina Ala ka hinɛ tabaw la Ala ka kadɔw kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma Baɲangara n'a fɔra donso bi n'i ko donso dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ jigin Baɲangarakaw de la n'i ko donso dɔrɔn cɛ kelen de bɛna bɛɛ kunna toloba an bɛ kadɔw fo ka kadɔ donsow fo k'u barikada alhamdulilayi rabbil alamina Badalabugu Roger Mila Mamtu Digo bɔra ala ko mun kɛra Baɲangara Mamtu Diko Badalabugu Roger Mila ko o ma bɛn ale ma k'ale b'o kɔn ko ma bɛn ale ma Mamtu Digo la ilaha illallah badal e bɔra kalama bi de e bɔra kalama wa mɔgɔ 30 mun fagara o de mɔgɔ 30 faga ko fɔlɔ ya
ko ma kɛ Banyangra dugukolo kɔ kan u ye fagali kɛ mun ka jugu n'o u ye fagali kɛ mun ka ca n'o ye Banyangra ni y'a san joli ye Banyangra cadeau ani donsow anw vidéokɛlaw ne yɛrɛ bɛ ka kule cadeau ko la e y'a kɔ bi de bɛna kɔ u taara mozilew ci Tombouctou esige e y'o kɔ e ni Ousmane Serif Madane Aïdara Bangon Nemar e n'a ka kɛlɛ ma sɔrɔ o fɛ a m'a fɔ ko nin ma bɛn yan a ma tila k'a fɔ k'e to au conseil président la k'i m'a kɔn bi de bɛna o kɔn Mamutu Diko i b'a dɔn mun na i bɔra ka video kɛ ko e bɛna mun kɛra Banyangra k'e b'a kɔn n bɛna kun f'i na Mamutu Diko i t'a dabira anw da la Badalabugu régime la Lassine Soumaoro ka crampon n y'o de bila n ye Bagarni de ta don ani Dadu i y'a fɔ Bagarni a n'a dɔgɔkɛ Dadu ani Fanjeri Jara n y'olu de ka crampon don ani René i tɛ René dɔn dɛ i y'a faamu ani Issa Kolon i t'olu dɔn yɔrɔ Laila ani Jekiba yɔrɔ i t'olu dɔn dɛ n y'olu de ka crampon don ani Pima Baba i tɛ tɛmɛ koyi ani Bamutaga Muntaga i y'a faamuya wa Afrika Muntaga i tɛ tɛmɛ bi koyi i tɛ foyi kɛ yan nɔ Estade Aliba n y'o de ka samara don i tɛ tɛmɛ koyi billahi talahi ani Jeliba entraîneur o tɔgɔ bɔra n kɔnɔ i bɛ fɛ ka mun de dribble kɛ parce que n bɛ bɔ kun fɔ jama ye Mamutu Diko pourquoi i bɔra comme ni mun kɛra Banyangra k'a ma bɛn a kɛra Okosako e ma kuma a kɛra Joaru e ma kuma a kɛra Mopti siɲɛ joli e ma kuma a kɛra Banyangra siɲɛ joli e ma kuma pourquoi e bɔra ko Zeyi ko mun kɛra k'e b'a kɔ nin ye san joli ye nin ye san joli ye depuis ATT tile i y'a faamu nin bɛ ka kɛ e m'a kɔn depuis e bɛ au conseil ɲɛmɔgɔ la i ma deli ka attaque kɔn i ma deli ka djihadistes ka ko kɔn i ma terroristes ka ko kɔn i y'o faamuya wa u taara ka taa Tombouctou mozilew ci i ma a kɔn k'i to étant président de haut conseil Mamutu Diko i ma si kɔn mais bi na mun na e bɛna bɔ k'e b'o kɔn Mamutu Diko kunatɔ bɛ se ka galon bɛɛ tigɛ f'ale tun bɛ ka misi biri galon bɛɛ bɛ da kunatɔ la f'a bolitɔ y'a tɛgɛ fanga tigɛ la Mamutu Diko galon bɛɛ bɛ da selimadenni na f'a binna muso kan Mamutu Diko batarako tɛ falidenni san n'i bɛ falidenni san i b'a n'a ba san parce que falidenni kelen minɛ man di Mamutu Diko i y'o faamuya wa i bɛ fɛ ka mun kɛ a tɛ bɛn koyi e bɛ na nin kɔ mun na parce que Banyangrakaw ko k'u bɛna désobéissance civile kɛ donc maintenant o diyara e ye parce que o bɛna kɛ état contrôle la Banyangrakaw ko k'u bɛna ban fanga ka fɛn bɛɛ la k'u bɛna ban état ka fɛn bɛɛ la donc o mana kɛ o ye Banyangrakaw i bolo olu bɛna révolter donc i bɛ bɔ ka nin acte kɔn pour que Banyangrakaw ka u aligner e la pour que kadɔw k'u aligner e la pour que Banyangra fulaw ka fara e kan pour que Banyangra mɔgɔ murutilenw olu ka fara e kan e ka taa kɛ i n'a fɔ i bɛna olu solo naani don bi de ye wuli don ye Mamutu Diko Mamutu Diko mɔgɔ b'i ni jugu dɔn nankɛ yɔrɔ la kini na ni bɛ ka nankɛ kini na nan caman bɛ k'i kɔrɔ ni jugu bɛ ka nankɛ kini na nan caman tɛ k'i kɔrɔ dɛ Mamutu Diko i y'a fɔ kini minan ka bon nan minan ye nan minan ka timi kini minan ye tɔgɔkoji minan ka bon miniji ye miniji minan ka ca tɔgɔkoji ye Mamutu Diko yanni i ka boli musow kɔ dumuniko la dumuni tigɛ ka mɔgɔ mun to i b'o k'i teri Mamutu Diko fugari de bɛ sigi i y'a fɔ banabaatɔ kɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la koyi sinon banabaatɔ mun b'a balo k'a ka ordonnance san o tɛ sigi a kɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la dɛ Mamutu Diko n bɛ kuma dɔ de f'i ɲɛna bilahi talahi ni banabaatɔ cɛya wulila o kɔrɔ bana an ka ɲɔgɔn sama ka na e bɛ na nin kɔn bi de i ɲɛna ko n'i y'o kɛ donc Tombouctoukaw ka désobéissance civile Moptikaw n'olu y'o kɛ kadɔw ka désobéissance civile n'olu y'o kɛ Mopti dugukɔnɔmɔgɔw ma n'o kɛ kadɔ Banyangra dugukɔnɔmɔgɔw ma n'o kɛ ka fara donc ça e bɛ bɔ k'a kɔn pour que olu k'u aligner i la alhamdulilayi arabili alamina ni ala ye dununkɔrɔni mun da k'o bɛ mɔgɔw lakunu o tɛ to ɲɔkoji la alhamdulilayi arabili alamina sɛgɛ bɛ sɛden ta mais k'i sigi sɛ kulukulu kan ka sɛ dun o bɛ sɔrɔ sɛtigi yɛrɛ ka ɲɛdonya la Mamutu Diko luwanse ni sagamara sotigiya koto kɔnɔ Mamutu Diko gerebu ni luwanse o tɛ farati ye karamɔgɔ ka bulon m'o bɔ gerebu da bɛɛ yala la ngo y'a ka nbalan fabaliya ye Mamutu Diko bi na di e bɛna bɔ o kumana e ɲɛna k'anw m'an kunkolo kan e ni Aïdara kɛlɛla mun na k'i to au conseil islamique président la ko mozelew cira k'i ma bɔ k'a kɔn i ma kɔn
imida do jadisiko la imida do terrorisiko la alhamdulillah saya simanke ya fama wa kado kelen ka santange kelela ni kado doso kunte ni mopti doso kunte ni tomoktu doso kunte ni jeno doso kunte ni sekuka kunte ni doso kwa wulika jo kunte san kumba soro ni ya meiba fiba kon dugu de kunde ni kado doso kunte nuka cheya kunte ni kado doso ka barkatiya kunte ni kado doso ka halalaya kunte ni kado doso ka manga jamana fete ni kado doso ka anye halala eko no kunte ekume boka mune kon ekumina mune kon bide ebe wuli ko mogo munu sara tomo mopti ko ebo kon parce que mopti ka ko kubina désobéissance civile ke alhamdulillah arabla la mina masaya bebo ala yorola ala de akanu ka masaya di ya fama wa ni chenima ni chema ya fama dimiseni fitini asimu goita dimiseni fitini anato wage kamara moribo ya fama wa ni yu be farangon ka ala e fanga duma kuka na jamana korota ya fam olu nana kubina jamana korota e bolla ka chokoroba muntu chokoroba muntu chokoroba mun janfa u dala ka danaya da o chokoroba kan ko sama kana bilahi ni e santanke ala weleli la ni jina e nyogon ni dom na ina do kika do o minena manyuma ye kausa ya fa jina ye ala ye malion kwa manyuma ne yurula no ye ni gouvernement parce que ni e jina ni ma boke be nyagana ke ni e manyuma ibe dumini ke ki fayi musube konta idembe konta mamtu diko bilahi ya famawa ni sunoko jine bora demiseni muye sogoma dafe goshili jine fana boru billahi ni sunoko jine bori de sogoma dafe goshili fana bora ide mamtu diko duba kono de obe nyakumu don gashiye billahi duba kono de obe damiri bo don kumai mamtu diko mogo juguti bas na mso ni banas na mso sienta ika ala deli de ibaka bi mamtu diko mfate bugo nyana che tambi disika tambi fa disika tamau ni nyonche ubi faton taiko kolon billahi mamtu diko yo famewa kolongalante do shebo barala mumi ka do de mago be sheso la sunali ni shoko be nyonyo abedu mamtu diko ni mogo miye fien dani nyotige sera billahi obe funu netige mmako tala ni o sera mebeti resoro dugu do de la konen tunyado mamtu diko me kuma do fie ni nye donga temenye boka ibachi ni denjari ka tema baka ibe songa du shubaga garjiga ka dabe dugu mina jama de ka chai sino ni abla kungo kono nati na yiru du shubaga be mogo de do ate aladu mamtu diko yafa fien to hakili ka anya fie na ka to dugu mina be sino ni abla dabadan na billahi mobli tukube uruvar damani la harate anate nyonye mamtu diko ekomu ebe na mune kon kele banguma sele ebe na mune kon irisu nale ebe na mune kon malidon kele ku tege di nyoma ebe na mune kon yo famewa negocia yi si beke negociateur de la ya fa Johnny ye fali ke yane ka kon Amadou Koufa Mali kuru karabe akwa be John lame diko Amadou Koufa Mali kuru karabe John bado Mamadou diko Amadou Koufa Mali kuru karabe John mogo babulo diko Amadou Koufa Mali kuru karabe ka manja soro la négociateur la ki ka togo soro négociateur la ki ka wor soro négociateur la ba négocier maldew ni John ke ere mulu bika fali ke o John Koufa ni yagi agali na mune tabiri aundala ebe mune kon ibe mune contre la ebe feka mune kon bide ebe na koni kewa ibe na mune kon badala bugu origine mila ni ma fara ne ma point ne ma ponna ni besote ka foma tu okuma na tola ibe mune no fe ite sra fo itreble ne yo fa ikunga mo kele mu be okwe Isman Selu Maran Aidra ba o sara afa sara basara ya fa adeutina sa muso tina sa modon tina sa aka amsal dir mo shitna sa ble ite pon fo itre ponte tre balien no atetre ko itatrele la ilaha illallah Mohamed Ran atetre qui est interdit ika meeting na yijata ke aéroport la na yijata 26 mars la na yijata klaba na yijata monfu kono mais ite pontre itatre www.balia.com itatre oko sako chira Johnny ka discours me kibako foro geni na Johnny ka discours me kidal we be fa Johnny ka kuma me gawo attaque la Johnny ka kuma me yo famewa mopti attaque la Johnny ka kuma me nyoro attaque la Johnny ka kuma me frabuku attaque la Johnny ka kuma me yo fa do fre treli la Johnny ka kuma me suruku fro treli la Johnny ka kuma me
bide ebe na kuma parce que ko ni ko kele mobtika ko lubna désobéissance civile ke donc il ba fo ki bi profito fe ko kado prikutu il ba fi bi profito fe ko ki fori kado il ba fi bi profito fe i donyorote wo gerena i donyorote na parce que ni ki be nyina wo se ni kolongala i ba gire mamtu diko yo fa ni ki be nyina wo se ni kolongala i ba gire jibe jaba nyeme komso ndemina ngantunu ga jaba turu o tebe okay atebene mamtu diko bolo de won te glomi ne bolo de won te glomi me abe gloso ira yo fa ma wa bolo de won te glomi me abe gloso ira ka balaba yo fa ma i banawa banabila afraka te négocier i wuli négociation ko ine keledo i tate maliko i taye yaki ko ani kufa ko i tate maliko i tate silamay i tate alako i tate alaka ko munu ye jamana garder ya fama wa tolo bana ka mo munu ye banyangara garder 100 ans munu ye banyangara garder 100 munu ye banyangara garder alaka barka do banyangara garder wala contre ni sane makungoba ani nangoloko alaka barka lula bilahi talain kalela ala la nga jamana defani ala kote nyogone sirala ne bala kote okay hey eye kolosita eye kolosita domina ala ya yirila ko ibeka ka fanga bana me ala maseka mali kele bani yirila ala ye ibeka ka fanga bani fo me ala maseka kidali récupérer l'isfo ala ye ya fama ibeka ka fanga bani ko fe me ala maseka mobti mo bisaba fanga li fo ala ye ibeka ka fanga bini ko fe ya fama ko bana itika ala yininga wa mali kele be bando nyume itika ala yininga sawa mobti kele be bando nyume itika ala yininga sawa marfa mangambe da bando nyume itika ala nyinga wa suraso bini be bando nyume itika ala nyinga wa gendarme ko fali be bando nyume itika ala nyinga wa abe kidal so do nyume itika ala nyinga wa kidal be kanta do nyume mali be basiki do nyume kele be ba mali ko do nyume eka ala toye eka ala be munye president binto ya fa ala bode yire la mate kele bani yire la ala be se tondi ka ibeka o tali eka kolosita ala ka fe na ko bana mo fali ala ma se ko bali kumbe to fe mo fali ala ma se ko ni kiseli yirela mo fali donc ebe fanga tato de meite mo sato e ka ala ani eche o kumana ya fa direct suku dumemba o ke bam bala kifie atebe diko atebe ita dabrandala www.www.com ita dabrandala yo fa ita dabrandala de yo fa ma atenyere ala ka barka do mali karamogo la munu keleno ka karamogo akoro do asrafu srafa buye haidara ok Mai Ouattara Gattuso Bué Haïdara Pele Brésil Pele Nyoron Pele Mai Ouattara Gattuso Ousmane Seri Maran Haïdara Bangon Nemar Alaka Barka Doula Yo Famawa Soufi Blal Sekou Gilles Bougandé Alaka Barka Doula Yafa Mamtou Kane Yafa Mamtou Kane Sekou Kauka Valdirama Alaka Barka Doula ok Michel Platini ou chrétien Wanyamo Michel Platini ala ka barka do Michel Platini fanana koy ibe ka mun kenya ate bego badala bugu régime la anya do coupe d'Afrique na takwa dugula anya do coupe d'Afrique na takwa jamana na anya do kibina fo yafa coupe d'Afrique Cameroun ga coupe d'Afrique anya do kibina fo ibina yira ibina kemo bay voilà mais ta coupe d'Afrique joueur là yafa ma anki félicité mais très toy politique tera tebe mali tili très tebe ita bugu kala dane die bewula kata ta Traoré fe maliko tewa atebe ita dabri go nine de bese ko dabri libo ate dabri ok ebena muneke ibina mune fayna surasi jori sara ebena mune fayna men kon afayna ke kidal ita discours do kala kidal récupérer la sawa yakitewa fawo fabe mobti kala John ga fadu kufa John ga fadu kufa John noru kufa John beka mo courage di mogoma kufa ebe na mune fo an yana bli anya fayina ke mo keleno ki ban mo keleno ki ba assise national la abebe ta nyogo soro kulungele wono mo keleno ki ba ma abe ibeka mo ni mote ibeka mo bo kofe ni mote ibeka ka ministre koro bo kofe akera islameo ibeka islamedo akera chrétien wo Ibrahim Boubacar Keïta ka chrétien do akera politicien ibeka ka politicien do Johnny de be jamana nkono ko mo daleno ala ko bana assise national mani ete journaliste munu ba ko la en tout droit et en tout droit
muruni da jara togo togo ata tantige den ne mana ja togo togo muruni mu ya fa bolo ko na ida to la domna ba do kai fo bali fo kono ni ti se jimu ngoro na yo mi ati se kapan yo fa mamtu digo o te cheda ni jefrede ni sugura kai baningono fanda amasugo baningono fanda la sugura ko yere kelila ante chede fo nyogo yena wa ante chen fo nyogo yena ni jeli garsiga gwara sumu ni te bo adalawa chokoroba fagono no ima janyo ko di dama sino ayere be doko ante nyogo ndege na fembe na jaka teme koko nyinga na be ja fronto nyinga dabe kalaya mo deli de be fronto ke nana na be ke kukura te free traffic lawa ante chede fo nyogo yena wa ante chen fo nyogo yena fato muru fere la ibam bla ko ga muru treme anta treme na imu suru treme le ro tan yere noy ni e dokotoro shuwe bolula abe na franta ya de do amamtu digo abe na franta ya de do ni école maître ka misike saraka beta do ka magote directeur dronawa ni dolendala ka misike saraka beta do ka magote salen dronawa ni misi panga bo misi brila kuna na mawula te ke chesunsurulea fawara be fleni galama cha kukala kwa ni galama kukara make flendenia ebe faka mune fanya sinam sofla ya fa yolu jele sienda ka kele na obisi ka langulo yawa daga ni tobite muso bakora ka gado yawa ebe faka mune fo anyana muso namarani ngote di ba datudo ebe faka mune fo anyana ando na mata ido malima usanaiwa ebe faka mune fo anyana diko ibina mune dabri andala me amba yirila ala ikele muhammad ya ka chide me sitana yere waraidi se wo do uma mina e se uye misidi uye se be de blaka drama boa uye se meri welala uye député welala wa uye asimu welala wa uye afo television wa uye afo radio la wa uma tu ka do uka adwa uma mina wa ambenya tala wa gba fa ugo mune fo fa ni be do mali dugu ala ya fa i yere ka boni yere ya fa ala ki lebu yere ki yere lebu ima fronto benyana wa ima fronto messe segu ka utara katafo ko ka warde duma de ya fa malo tonin kana de anga na ni office Niger duma de anga na RM40 de anga na ni dafara esku yo nyinga likewa me yuka do uka aminena mamtu digo e tayar ni seferu beski tuko ikele mune bu bo nyona escale ni gongo ni tournette de mamtu digo ebe feka mune fo anyana ni sanche na jatebe do kalolawa ebe feka mune fo anyana me onya fa anyana ke digo hey atabengoy ne ko ni be mu fiina mamtu diko billahi talay be je karamo be ni mo tise ka anfa adamani amba awa banu faira kani kale ko dente alabulu ita adama fado ite awa bado ibe se ki kale ko dente alabulu don mi se ki kalola e fa ka mune fo anyana di e fa na ko fa anyana ke men muno ebe na fo go ebe go mopti go fali mu kara kebo ko ebe mune ko bide ka koni nga wati ebe mune kon bide obedigela bide o digido la keto au conseil islamique la fanga bi lame ibeka bi lame atete bi lame yo fa donguna bi lame amadou bi aya bi lame yo fa ma ibeka u bi lame obe wardima ma se ka foi kon si ça ndo bine si ça ndo sanga bine si ça ndo mogoti laje I sanga bina ika manja bana ika toko bana ika dawla bana yo fa ma wa ko ebe na fen ko ja akuma banade commerçant imake commerçant bintoy ali ni mugango anabe mugantono sura be bora idala ka boliga ta dibidan na ba ina ko be binisa itama ko esa iti profiter de kado ya famu alhamdulillah rabbil alamin wake be fo moribo be fo ya fa jara be fo almami jara fana almami jara bo okay jara la ka almami vraiment ni jara ni almami jara sira ka to mai bul do dama jara la ka almami nunu che jara almami ala ko be ga seli mo ta don jara la ka bala de jara ka seli al na minena ne madala ni braji bala bon jara ka seli be minena almam la matere na be nya fa ko na sela ko fe jara kulubali traoré ya fa mawa jara kulubali traoré yo fam vraiment jara kulubali traoré che kone nunu ga seli go ne ko ma fem famala vraiment parce que ni jamu nunu woni ne ma don no lucilla jo mo mina boli somblé bon jara almami kulubali misri wala traoré almam falago o tewlu ka seli ko inche o seli nunu inche almam jara almam la ilaha illallah ok so du l'an 2000 almamu diko ni ngara maloire diko iba don billahi
ni fini y'a don dɔ jɛ donkun t'a la ni kuma y'a kuma jɛ donkun kuma kun t'i la ni cɛkɔrɔba y'a wuli kuma jɛ wuli kun t'i la ni alimami y'a wuli kuma jɛ wuli kun t'i la ni kutuba mun n'o o y'a kuma jɛ fɔ kun t'o la bilen e wuli kuma tɛmɛna k'e to au conseil islamique la e ma wuli Mali bɛɛ kun b'e kɔ e ma wuli Buye ka jama kun b'e kɔ e ma wuli i b'a fɔ Mali politicien bɛɛ kun b'e kɔ e ma wuli jeunesse kun dalen de la e ma wuli sisan e binnenw o ko kelen minnu n'o ɲɔgɔnna ba kelen kɛra e ma wuli o si la e binnen kuma min na e bɛna fɔ k'e bɛ dɔ kɔn e bɛ jumɛn de kɔn Mopti minnu sara ala ka lahara sɔn sumu ye ala ka u dɛsɛra si min na ala k'o di u kɔ ma i y'a fɔ a Baɲangara donso ala ka barika don Baɲangara ni Mopti n'a mara bɛɛ la i y'a fɔ ne yɛrɛ terikɛ baden de bɛ Mopti k'u bɛɛ lajɛlen fo i y'a faamuya surtout gidiw k'u bɛɛ lajɛlen fo Mopti gidiw mais comme peut-être il bɛ se ka taa Mopti parce que mɔgɔ bɛ taa Mopti ka sɔrɔ i ma ba tigɛ ba tɛ tigɛ bilen dɛ i y'a faamuya i bɛ mɔgɔ dɔn a bɛɛ fa sara a bɛɛ ba sara kun tɔ ye Ayidara Usumani Sirifu Madani Ayidara ka musokɔrɔba de ye i y'a faamuya o fana yɛrɛ sara ka ne ka 31 finiw to yen nɔ o kiri yɛrɛ ma tigɛ fɔlɔ koyi kana taa to n ka dimi Ayidara fana kɔrɔ dɛ parce que i y'a faamuya n ye cheveux brésilienne san o ba ye ka cheveux brésilienne san ka ɔrɔbu san ka talon san ka maquillage san ka boucle d'oreille san ne yɛrɛ joilenni ka chaîne dɔ san kɛri 2 bɛ ɲɔgɔn na o fana taara i da ka sa o dusukasi bɛ na n y'i to yen mais o kiri yɛrɛ bɛ n koyi kana taa to Ayidara k'o bɛɛ sara dɛ parce que o wari ka ca dɛ Amsa Dini mɔgɔ bɛ yan n bɛ taa daminɛ Bako ninnu ni i y'a fɔ Konate ninnu na yan a bɛɛ n'Ala cɛ ani ɲa kɔrɔkɛ ɲa kɔrɔkɛ olu b'o sara fɔlɔ i y'a faamuya parce que o fana tɛ bɛn n'a go i jɔ 31 ka se Ayidara b'a dɔn ne ye mɔgɔ de ka n bɛ taa hey Digo i ni Ayidara kɛlɛla o de la koyi i ka mɔgɔw ye Ayidara fa neni k'a ba neni ko parce que ko Ayidara ko Mozelew cira k'a di silamɛya tɛ bɛn e ma o y'a sɔrɔ e de ɲɛmɔgɔ i ma kuma dɛ parce que Moptikaw ko k'olu bɛna désobéissance civile kɛ f'a bɛ sina ka wuli ten tɔ mun kɛra Mopti a ma bɛn n t'i jɛ ni ye i y'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw o tuma na non nin n'a ɲɔgɔnna ninnu ni ɲɔgɔnko ninnu man ɲi i y'a fɔ ninnu man ɲi jumɛn man ɲi walasa Moptikaw k'a fɔ ko Digo de b'an fɛ walasa i y'a faamuya wa kadɔw bɛ mun dɔn e b'o dɔn wa i y'a faamuya dɔgɔnɔw bɛ mun dɔn e b'o dɔn wa e bɛ kadɔw dɔn wa i b'a dɔn kadɔw bɛ mun dɔn e b'o dɔn i tɛna n ka kadɔw tacogo f'i ye o tɛ ka nɛgɛ ko kadɔw bɔra Égypte ka na o kadɔ depuis ala ye diɲɛ kadɔ da kadɔ si tɛ yen kadɔ mun bɔra Égypte kadɔw bɔra Mande i y'a fɔ c'était des gardiens des temples i y'o faamuya donc kɛɲɛ bɛ ka kɛ u bɛ ka na ka essayer k'an ka laadaw tiɲɛ u bɛ ka na ka essayer silamɛya ni tubabuw k'an ka laadaw tiɲɛ ka culture yɛlɛma kadɔw sɔmina kadɔw ye an ka kɔrɔlen bɛɛ cɛ ka t'u sigi kulu la o kɛ mɔgɔ ka t'u sigi sanfɛ n'i bɛ nalen u b'i natɔ u bɛ se k'i kɛlɛ u tɛ se k'u kɛlɛ donc u taara sigi yen i y'a faamuya ni kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛ kadɔ la bilahi talahi ne bala kaleli ye maninka don e bɛna mun de fɔ an ɲɛna parce que dɔnni o dɔnni b'anw bolo n'o y'anw halala dɔnni ye u b'o bɛɛ minɛ k'o di arabuw ma ko a kadɔw bɔra Égypte dɛ i y'o faamuya wa ni dɔnni bɛ mun na u b'a bɛɛ kɛ arabuw ye kadɔw bɔra arabuw la sinafaw bɔra arabuw la miyankaw bɔra arabuw la marakaw bɔra arabuw la k'anw bɛɛ bɔ arabuw la o siya tɛ anw fɛ siya mun bɔra arabu dɔ la bilahi tala a tɛ yen an ka filaw de don dɛ Mali filaw de don Manden filaw de don u ma bɔ dugu si bilahi tala u ma bɔ dugu si a tɛ yen fila jamana tɛ yen n'u bɔra jamana mun na tabusiw Côte d'Ivoire tabusiw bɔra Mali la o de kama u bɛ bamanankan fɔ ok Sénégal tabusiw bɔra yan i y'a fɔ o de kama u bɛ maninkakan fɔ a bɛ f'u ma ko jakangew i y'a faamuya wa donc Burkina u bɔra Mali de la o de kama u bɛ bamanankan fɔ donc ni filaw bɔra arabu la u tun bɛ filakan de fɔ u tun bɛ arabukan de fɔ mais arabukan ni filakan tɛ kelen ye a tɛ dabiri mɔgɔ da la koyi bilahi tala a tɛ dabiri mɔgɔ da la i y'o faamuya wa donc Mamutu Digo i ka nin bloco a tɛ bɛn Badalabugu Roger Milan i ka nin bloco tɛ bɛn i ka nin dabiri ni point i t'a dabiri an da la Mamutu Digo i ka nin siksi nin tɛ bara bila Mamutu Digo i ka nin danba fagalen don Mamutu Digo i y'o faamuya wa a tɛ bɛn yɛrɛ de quoi a tɛ bɛn koyi e bɛna mun de kɔn kɛlɛ bannen o de kɛlɛ donnen so o de ye Moriba Yasa fɔ kuma ye
mogo bi saba fagara mogo keme fagara dugu mina cɛw sara dugu mina donsow bi ka faga bom bi ka ci donsow la yo fama tubabuw b'u kan ya fa bɛɛ y'a yira e la k'i ka kuma i ma sɔn ka kuma e de be kufa dɔn e de be yaki dɔn e de n'u ye teri yo fama k'i ka kuma k'e to au conseil islamique la e ma kuma i ma deli k'a si kɔn i ma deli k'i da don jadisi la i ma kutuba fɔ terroriste ko la i ka kutuba bɛɛ politique i ka kutuba bɛɛ fanga contre i ka kutuba bɛɛ ka wuli fanga kama i ka kutuba bɛɛ a bɛɛ ye jamana ko kuma ye i ka kutuba yɛrɛ ni y'a fɔ ni si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la alimami bɛɛ y'a kɔfi kelen bi k'u bɛna désobéissance civile kɛ i b'a fɔ k'e b'i profiter o fɛ k'e bɛ taa don mɔbitikaw la mɔbitikaw tɛ mɔbitika dɔn e bɛ taa don mɔbitikaw la mɔbitikaw t'a dɔn depuis ala y'u da jɔ mɔgɔ min b'u k'u dɛmɛ kɛlɛ la wa mɔbitikaw t'a dɔn mɔgɔ min b'u fɛ wa mɔbitikaw t'a dɔn u mɔbitikaw b'u jugu dɔn tɔnmɔkutukaw b'u jugu dɔn i b'a fɔ a kadɔw b'u jugu dɔn donsow b'u jugu dɔn i y'a fɔ donc u jugu tɛ foyi ye kufa kɔ o kufa in e dɔrɔn de b'a dɔn mali kurukara bɛɛ yaki e de b'a dɔn mali kurukara bɛɛ donc classe i tɛ pɔn tigɛ n'a y'i ja tu fɛ one love à vous tous kana balaba sitan den toro yirijugu feere sitan Traoré ayiwa i ko ko k'a dabila mais fan kun ka nin fɔ quoi donc Aziz national ni ne ka Aziz national ye quoi i y'o faamuya wa sigi ka kuma e mɔgɔ min ko k'e tɛ sigi ka kuma la e tɛ sigi ka kuma la e bɛna kɛ mun na alakira sallallahu alaihi wasallam a ye jama sɔrɔ mun na sigi ka kuma an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka kisa n'a ye 100 ni kisa ye 100 kisa 90 a kɛra k'a sigilen de to a sigilen a bɛ kuma mɔgɔw fɛ i y'o faamuya mɔgɔ min bɛ ba sigi ka kuma ma misiri jɔ tɛ foyi tɛ politique alimami politicien i yɛrɛ ma bɔ k'i y'a ye de alimami politicien u bɛ ka ne neni mun nɔfɛ ne ye mun fɔ n'i ye président ne k'i ye président fɛn fɛn sigi n'i tun bɛ Musa minɛ la o ma ne neni o la i yɛrɛ ma bɔ k'a fɔ ne ma fɔ n ko e de ATT gɛn n'i yɛrɛ de da y'a fɔ wa i yɛrɛ ma bɔ k'a fɔ wa i y'o faamuya wa ATT gɛnni ne ma fɔ n ye wari minɛ i yɛrɛ ma bɔ n'a 10 millions ko ye wa ne nenina mun kama ne nenina mun kama i yɛrɛ ma bɔ k'a bɛɛ fɔ de i ma bɔ k'a bɛɛ fɔ a tɛ bɛn dɛ i jɔ ne ka n ka bɔbɔ fɔli k'a la fɔlɔ la ilaha illallah ala k'a man di ni fa ka ye siamanw sa mɔgɔ si siya ye k'a man di kan mun ka di ni kan bɛɛ o y'i fa kan ye dugu mun ka di ni dugu bɛɛ o y'i fa dugu ye jamana mun ka di ni jamana bɛɛ o y'i fa jamana ye ala a tɛ kuma di bɔbɔden wɛrɛ ma a bɛ dan nin ma ala a y'a partage kana balaba a dasi sɛ dan ayisa n ko iri 14 la n ye nin sɔrɔ n bakɔrɔba fɛ yen ala ka lahara sɔn suma ye fana fɛ yen fanajan i y'a faamuya wa walayi o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ a tun bɛ fanajan fɛ yen an ye dumuni dun ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ ala ka lahara sɔn suma iri 14 bɔ wɔ la fanajan den kaana balaba Aminata Dramane den kaana balaba la e tɛ n dɔn ne de ye bala a bɛɛ lajɛ hali Aminata Dramane ka kumakan lamɛn i b'a dɔn ko ne y'a den ni sokɛ kɔrɔla a bɛ k'a fa ye ni sokɛ kɔrɔ ni n'i fa ma bɔ i n'i ba ma bɔ bilahi tala i n'i bɛnkɛ ma bɔ i n'i fantinu ma bɔ i ye ɲamaden bɛɛ n'i fa de bɔ koyi i n'i fa ma bɔ i n'i ba ma bɔ i n'i bɛnkɛ si bɔlen tɛ i n'i fantini si bɔlen tɛ i tɛ du dɔ kɔnɔ mɔgɔ t'i du mun dɔn kaana balaba kumakan in one love an ka si Tani blende sitan blende tenen blende balabla dambe a dankse be a dankse dambe a dankse kuma be a dankse kuma dembe ne de ya dankise dan kuma kise kuma bade one love à vous tous dabrini.com mogota dabrandela 3w maligi kulubali kasonge point kasoboma touré yao fr kana balaba doka nuka tika naka zeso nuka irimana ka kwada kelele flalele sabalele tanko jalanko sama sama dire langere dusmere gwe doka nuka tika naka zeso nuka irimana ka kwada kana balaba gawabe mawabe 152 sala so aklemakala jifire la poporolo de bemene ngantu mine ngate me gidigida o maram poporo flongulo ci pada ka tarase kawa buru jaffe atene ni buru jaffete digo ba Francis Médor bagadaji bene Francis Médor digo ga wulu juguba bangumana tupas kana balaba one love of tous tenen tin true